वार्ड नंबर 44 के टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चटर्जी के समर्थन में कल शाम एनएस रोड में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीश केडिया, विनोद गुप्ता, शाहिद परवेज, राकेश केडिया, जगदीश शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। वार्ड में ये बहुत अपेक्षा लेकर के आए हैं। इनको हम लोग को जिता करके ही अपना मान सम्मान और इनका मान सम्मान को बढ़ाना है। इसलिए मैं कहूंगा कि इनको प्रचंड वोट दे करके इनको प्यार और आशीर्वाद दे। और अंत किस तरह का बर्ताव करता है मैं जानता हूँ। आपने भी 1 महीने में समझ लिया होगा। आपके पास जो घर घर गए हैं, हर दुकान में वो गए हैं, लोगों से मिले हैं, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम भारी से भारी मतों से जिता कर भेजते हैं, अगले 5 वर्षों तक हम सोच चैन की नींद सोएंगे। हमारे ऊपर कोई बाहरी तत्व या कोई भी आदमी हमारे साथ गलत नहीं करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मैं से नहीं होता है, दूसरों से नहीं, दूसरों से नहीं, दूसरों से नहीं, दूसरों से नहीं। दोस्तों ये जान लीजिए, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई। भारत माँ की 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, सिख ईसाई। बनर्जी जिंदाबाद, मुलायम घटक जिंदाबाद, अमरनाथ चटर्जी जिंदाबाद। अब आपके बीच हमारे वार्ड के कैंडिडेट अमरनाथ चटर्जी साहब रहा है। इलेक्शन में बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा, मैं भी बहुत कुछ बोलूंगा मेरा फेवर में, लेकिन मैं कृपा करके बोल रहा हूं आप लोग थोड़ा पता कर लीजिएगा। मैं 35 साल से रेल पर से जीता हुआ अमर चटर्जी हूं। मैं आसनसोल बाजार में आया हूं, पार्टी हमको टिकट दिया है। पार्टी सोचता है कि अमर चटर्जी का माध्यम से ये बाजार का समस्या दूर होने सकता है। हम लोग देखिएगा पानी का हाल थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। पानी अभी घर घर में पहुंच रहा है, इससे डबल पानी मिलेगा आप लोग। ये इलेक्शन अगर 3 महीना बाद होता तो मैंने पहले जो किया था, हमारा व्हाट्सएप हो चाहे पेपर में जो हम बयान देता हूं उसमें देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि हर जितना जल्दी हो बाजार का पानी का हाल को हम लोग समाधान कर दूंगा। इसलिए मेरा कंट्रैक्टर लगा हुआ है इसमें। सीएमसी मोड़ तक हम लोग का पानी आ गया, खाली जुड़ने का टाइम है। वार्ड नंबर 26 के टीएमसी उम्मीदवार वसीमुल हक की हिमायत में एक इंतखाबी जलसे का कल शाम इनेकाद किया गया। वजीर मौलाए घटक, सैयद महफूजुल हसन, मुबारक अली मुबारक, खालिक अदीब, अबू कन्नैन खास तौर से मौजूद थे। मरहूम साबिक काउंसलर कुर्बान अली साहब के 3 साहबजादे फैजान अहमद, जीशान अशरफ, इमरान रजा। तालियों से नवाजे भाई, जोरदार तालियों से नवाजे। जोरदार तालियों से इज्जत अफजाई करें। और अब कि मैं बाहर से आया हूं, मेरा सवाल उनके पास में है कि मेरे बगल में 23 नंबर वार्ड है, चांदमारी आजाद बस्ती अलीनगर का, वहां का जो उनका नुमाइंदा है वो किस वार्ड में रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि नजरुल खान 26 नंबर में रहने वाला है और 23 नंबर का उम्मीदवार है। क्या वो वहां बाहर का नहीं है? इसका मतलब है कि अपने मफाद के खातिर सीपीएम का उम्मीदवार अपने ही उम्मीदवार बाहर आने के लिए 23 नंबर में उनके खिलाफ प्रचार कर रहा है। इसलिए यहां भी कह रहा बाहर का, वो कभी नहीं चाहता है कि कोई दूसरा है। उनका कारोबार क्या है मैं नहीं कहूंगा, सभी लोग जानते हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग चलने वाले हैं, पार्टी से प्रेमी है, पार्टी के साथ में चलने वाले हैं, तो उनको गुंडा और माफिया कहा जाता है। और जो कारोबार उनका है तो उनका उम्मीदवार क्या है, उनको क्या कहेंगे? इसका मतलब यह है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, चूंकि मैं भी सीपीएम से ताल्लुक रखता था, लेकिन दीदी का काम डेवलपमेंट देख के तिरनीमुल में आया हूं। मैं ये जानता हूं आपके बीच में जो सीपीएम का जो उम्मीदवार है वो कभी अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देता। नजरुल खान हो, मेतू खान हो या जो भी यहाँ सीपीएम का कैडर है, उसको हराने के लिए हो वो
पूरा भरपूर कोशिश कर रहा है। यहाँ के साबिक काउंसलर शहनाज परवीन के ऊपर में भरोसा नहीं, उन्हें यहाँ के ब्रांच सेक्रेटरी पे भरोसा नहीं, किसी प्रोग्राम में नहीं लेकर आ रहे हैं, उनको इलेक्शन का एजेंट नहीं बनाया। ये हालात है उनका, लोगों को बहला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं आप लोगों से बीच में ये बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि बाबू तालाब में हमारा तृणमूल कांग्रेस का जब मैं नुमाइंदा चुना जाऊंगा, मैं आपका खादिम जब बनूंगा, इस बाबू तालाब की सरजमी पे ऑफिस होगा और 24 घंटा आप हमें हर घर में मेरा नंबर होगा, खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। दूसरी, आप सभी को मालूम है कि मैं चलता फिरता एक ऑफिस लेकर चलता हूं, जहां पर जरूरत पड़ेगा रेसिडेंशियल, जहां जरूरत पड़े इनकम सर्टिफिकेट लेता हूं। काम के लिए आपको वार्ड नंबर 26 के बाउंड्री वॉल से बाहर नहीं निकलना होगा, आपके घरों पे काम होगा। है वहां पे इसी तरह लोगों का अष्टहाम रहता है, भीड़ लगी रहती है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कल एक जगह देखा कि टीएमसी की मीटिंग हो रही है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोग खड़े हैं दूर में लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मैं रुक गया, मैंने बाइक पर था, मैंने रोका, मैंने वहां के ऑर्गेनाइजर को बुलाया और बुलाकर पूछा कि टीएमसी की मीटिंग में कुर्सी खाली क्यों है। उसने कहा ये साजिश डेकोरेटर ने की है। मैंने कहा डेकोरेटर कौन? यहाँ का बदमाश है, गुंडा है। उसने लोगों से कह दिया कि टीएमसी की मीटिंग में जाकर मत बैठना। बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, डेकोरेटर ने लाल कुर्सी लगा दी है। आसनसोल के लोग बोलते हैं लाल कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। 12 तारीख को इलेक्शन होगा आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। आप 12 तारीख को पूरे परिवार के साथ जाएंगे, लेकिन आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड नंबर 26 से वसीमुल हक को काउंसलर बनाने के लिए नहीं, बल्कि काउंसलर से आगे इतना वोट देना है आपको कि हमारे मंत्री श्री मुलाई घटक को सोचने पे आमादा हो जाए कि अब तो काउंसलर सब बनेंगे, लेकिन वसीमुल कुछ और बनेगा आपको। इसलिए मैं ये भीड़ देख करके बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपके बीच आया हूँ आपसे मैं बात करने के लिए, इसलिए मैं पहले बता दूं, आपने मुझे जरूर सुना होगा एनआरसी और सीए में सुना होगा, नहीं तो ओके रोड में मैंने वामपंथी बायां मुहाज सीपीएम डीवाईएफआई के बैनर के तले बहुत सारी मीटिंगें की हैं। लेकिन क्या हो गया है कि मैं सीपीएम डीवाईएफआई का लीडर आज ममता बनर्जी और श्री मुलाई घटक के हाथ में हाथ रख करके ममता बनर्जी का सिपाही बना हूं। बहन ने, कर्नाटक की मेरी बहन ने आज हमें बता दिया है, आज आसनसोल के लोगों को यह मिजाज दे दिया है, अगर हिम्मत है किसी के, मां ने इतना दूध पिलाया है इस मगरबी बंगाल के आसनसोल में रेल पार की मेरी बहन अगर आसनसोल में निकले और किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि आसनसोल का गार्जियन मुलाई घटक और ममता बनर्जी बंगाल की गार्जियन है। आपसे मैं यही बात करने के लिए आया हूँ, मेरी माँ और बहनों सुन लो, आज हिजाब के लिए, नकाब के लिए जो लड़ाई हो रहा है, मैं अपनी माँ और बहनों से अपील करने के लिए आया हूँ कि सुनो मेरी माँ और बहनों, इसलिए मैं आपसे बताने के लिए आया हूँ, पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले इसलिए इस्लाम की बेटियों के लिए नकाब और हिजाब, मैं आपसे अपील करूंगा, जिन जिन बहनों ने अभी तक नकाब नहीं पहना है, जिन जिन माओ ने हिजाब और नकाब नहीं पहना है, कसम खुदा की आज ये अहद कर लीजिए कि इस्लाम ने आपको वो दे दिया है हिफाजत करने के लिए कि कल से नकाब पहन के निकलो। और मगरबी बंगाल में मामा की मानुस तृणमूल कांग्रेस के सिपाही है चारों तरफ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 28 के टीएमसी उम्मीदवार मास्टर इरशाद आलम को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 82 की कांग्रेस उम्मीदवार शहनाज बानो को हाथ छाप में बटन दबाकर कामयाब बनाएं।
आने वाले 12 फरवरी को आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 63 के टीएमसी उम्मीदवार सलीम अख्तर को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 12 फरवरी को नगर निगम चुनाव में 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 47 के टीएमसी उम्मीदवार राजेश तिवारी को जोड़ा फूल में वोट देकर विजयी बनाएं। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 71 से आजाद उम्मीदवार नाजनी बेगम को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 25 के आजाद उम्मीदवार सैयद कबीरुद्दीन को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। दोस्तों याद रखें, आने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस के उम्मीदवार साहबुद्दीन उर्फ राजू को 3 नंबर बटन दबाकर हाथ छाप में ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए। ওটাই সম্ভব এই কারণেই যে দেখুন, এক তো যারা নির্দল আছে সেখান থেকে বেশ কিছু সিট জিতবে, এতে আমরা সম্ভাবনা তৈরি করেছি। যারা তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তারা মন থেকেও চান না এই দলটা এখানে থাকুক এখানে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার কারণে তারা প্রার্থী চাননি, জোগাড় করা হয়েছে। ভালো মানুষকে কিছু শিক্ষিত লোক মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে, জোর করে নেওয়া হয়েছে। তারা জোর করে বাধ্য হয়েছে জানাতে, কিন্তু যখন দেখবে যে কিছু হচ্ছে না, একই মেজরিটি আসতে পারছে, তখন আমাদের পক্ষে তারা আসবে। এই কারণেই তারা মনে করে চায়নি, তাদের প্রার্থী হয়েছে। এরকমই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং বিশেষ কথাবার্তা আমার সাথে হয়েছে। যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, তারা যাচ্ছে আমরা মনোপ্রাণে চাই না দাঁড়িয়েছে এখানে। তো আমরা সব দিক থেকে আসানসোলে উন্নয়নের স্বার্থে আমরা কিন্তু এর বিজেপি ভোট গঠন করুক চাইছে, তারাও চাইছেন, সেরকম সম্ভাবনা বড় দিকে আগে বেরোচ্ছে। আপনাদের হিসেব অনুযায়ী 25টা যদি তৃণমূল যোগাযোগ রাখে আর নির্দল যদি 7-8 জন 9 জন থাকে, তাহলে 25 আর 8 30, বাকি আপনারা 18-19টা সিট পেলেই তো হয়ে যাবে। সেই সম্ভাবনাটা কি আছে? আপনারা 18-19টা পাচ্ছেন? অনেক বেশি পাবো, 18-19 টাকা। আচ্ছা, আমাদের তো আমরা বলছি আমরা ভোট গঠন করছি, কোনো কারণে যদি আমাদের কমে যায়, 4টা কমে গেল, 5টা কমে গেল, 7টা কমে গেল, এরকম সম্ভাবনা প্রবল আছে। তারা কথাবার্তা হয়েছে, চলে আসবে। আমরা করছি, পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদি কোনো কারণে ভোট দিন, যারা জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ বিস্তীর্ণ এলাকাতে আসছেন, আমরা এর মাধ্যমে আজকে আমাদের মাধ্যমে আমরা আসানসোল যে আমাদের কর্পোরেশন এলাকা আছে, সেই এলাকা যারা হোটেল যারা আছেন, যারা বিভিন্ন ধর্ম আমাদের বিভিন্ন যে গুরুদুয়ারা আছেন, মন্দির আছেন, বিভিন্ন যে সংস্থা আছে, তাদেরকে অনুরোধ করবো যে এই দুটো দিন কমসে কম আপনারা এখানে দূরে থাকবেন। কারণ হচ্ছে যে জামুরিয়া থেকে লোক আসছে থাকতে, আসানসোলে থাকবে কেন? বারাবণী থেকে লোক এসে থাকবে কেন? রানীগঞ্জের লোকে থাকবে কেন? পাণ্ডবেশ্বরের লোক আসছে কেন? তার নিশ্চয়ই ইলেকশন, এই দিনটাকে আমরা এড়িয়ে চলুন। আমরা চাই না আমাদের হোটেলে কোনো আঘাত হোক, ওখানে কোনো অশান্তি বাঁধুক, দরবেঁধে বসে আছেন, হয়তো ওখানে আমার ছেলে চলে গেল, কেন ঢুকেছে, কী কারণে ঢুকেছে, এটা যেন অঘটন না ঘটে, এটা আমাদের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ করছি আমরা। তখন আরেকটা জিনিস কি প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর, প্রচারের পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর, those who are not the voters of আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, তারা যেন আসানসোল কর্পোরেশন এলাকায় না থাকতে পারে। এবং গতকালই আপনারা জেনেছেন নিশ্চয়ই যে ইলেকশন কমিশন কিন্তু এই ধরনের নির্দেশ একটা দিয়েছে যে প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ থাকতে পারবে না, যারা এখানকার ভোটার নয় তারা থাকতে পারবে না। কিন্তু আমরা খবর পাচ্ছি যে কাল 5টার পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, যেমন আপনার জামুরিয়া থানার যে পঞ্চায়েত এলাকা আছে, নিমসা সেই অঞ্চল থেকে, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোয়া, অন্ডাল, রানীগঞ্জে যে রুরাল এলাকা, বারাবণী, এই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাইরে থেকে লোকজন আনা হচ্ছে এবং তারা এসে বুথগুলো দেখে যাচ্ছে, তাদেরকে এসে বুথগুলো দেখানো হচ্ছে। অ্যাজ ইফ ফোর্স যেভাবে রুট মার্চ করে, সেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের এন্টি সোশ্যাল রুট মার্চ করেছে, মানে রুটটা দেখে নিচ্ছে যে লুট করতে গেলে কোন দিক দিয়ে পালাতে হবে, কোন দিক দিয়ে ঢুকতে হবে, সব তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো আমরা কমিশনার সাহেবকে বলেছি, পুরো ব্যাপারটাই বলেছি, উনি বলেছেন যে না, আমরা এই ধরনের মুখে দেবো না, আমরা নিয়ম মানেই হবে। কিন্তু আমরা আসানসোলের জনগণকেও রিকোয়েস্ট করব যে প্লিজ এই ধরনের কিছু হলে আপনারা প্রতিবাদ করুন এবং প্রতিরোধ করুন। কারণ আলটিমেটলি মানুষের ভোট দেওয়ার যে অধিকার, মানুষ কাকে ভোট দেবে না দেবে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার যদি কেড়ে নেওয়ার কেউ চেষ্টা করে, সেটা আমাদেরকে রুখে দিতেই হবে। এবং আরেকটা জিনিস আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের ইন্টারনাল যে সার্ভে, সেই সার্ভেতে ওরা 30 থেকে 32টার বেশি সিট কোনোভাবে পাচ্ছে না। তারা বুঝেছে কোনোভাবে তারা ভোট গঠন করতে পারছে না। ন্যাচারালি এখানে ভোট তৈরি করার জন্য তারা মারিয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং আনফেয়ার মিস ইউজ করার চেষ্টা করছে। কাল থেকে ওনাদের বিভিন্ন নেতা নেত্রী, বড় ছোট মাঝারি ছোট নেতারা যেভাবে বলছেন যে একদম ভোটের দিন দেখে নিতে হবে, 11টার পর কাউকে থাকতে দেবো না,
বিজেপিকে আরো ফাঁকা করে দেবো, যেভাবে প্রভোয়েটিভ কথাবার্তা বলছেন, যাতে কর্মীরা ওনারা উৎসাহিত হয়, আরো বিভিন্ন অঞ্চলে মারামারি হয়, লোক ভয় পায়। তো এটা থেকে আরো প্রমাণ হয়ে গেল যে ওনারা বুঝে গেছেন যে ওনারা পারবেন না, ওনারা ফেয়ার বিসে ভোট হলে আসানসোল পৌর নিগমে ওনারা আসতে পারবেন না। ওনারা নির্দল প্রার্থী থেকে ভয় দেখাচ্ছেন যে নির্দল প্রার্থীরা যারা জিতে আসবে তাদের আমরা বিপদ করে দেবো। ওনারা ধরে নিয়েছেন যে নির্দলরা অনেক জায়গায় জিতবে। তো নির্দলরা তো শুধু শুধু নির্দল নেই, আমাদের তো সব আছে, আমাদের তো তাদের পিছনে আমরা আছি, এবং গোপন করার কোনো ব্যাপার নেই, নির্দলদের পিছনে আছি আমরা। এবং আমরা বলছি যে যাদেরকে ওরা নির্দল বলছে সেটা ঠিক আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা যারা জিতে আসবে তাদের মধ্যে কতজন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সেটা এখন ওনারা জানেন না। আমি বলছি যে তৃণমূল কংগ্রেস যদি এখানে ভোট করতে হয় তাহলে 90 এর বেশি সিট পেতে হবে, 60-65টা পেলে 20-22 জন তো আমাদের সঙ্গে চলে আসবে, তাদের সঙ্গে সব যোগাযোগ আছে, আমরা কথাবার্তা বলে রেখেছি। এবং এটা হয়তো ওরা জানতে পারছেন বলে এখন ওনারা বুঝতে পারছেন যে পায়ের নিচে মাটি হারিয়ে যাচ্ছে, তাই এসব আবল তাবল বলছেন, কিন্তু কিছু করার নেই। এবং যারা বলছেন প্রশাসনের মাথা হচ্ছে উনি ওনার চেয়ারে থেকে যে এই কথাটা বলছেন, এটা আমরা তো একটা ওনার কথা তো মানতে হবে। উনি বললেন আমাদেরকে, না আপনারা যান নিশ্চিন্তে, আপনারা আমাদের আরো কিছু বললেন। তেমন কোনো ঘটনা এখনো পর্যন্ত কিছু আজকে কিছু ইনসিডেন্ট আছে, বিক্ষিপ্ত কিছু ইনসিডেন্ট আছেন। 14 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে হ্যাকেল করা হয়েছে আজকে, 15 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে আজকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এইরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে, আমরা সেই কথাগুলো উল্লেখ করেছিলাম ওনাকে, কিন্তু উনি বললেন যে ঠিক আছে, আপনারা বিশ্বাস রাখুন আমাদের উপর, আমরা কিন্তু সদর্থক ভূমিকা পালন করব। পরবর্তীকালে যদি আমরা দেখি এর মধ্যে যে না ঠিক আছে, কালকে পরশুর মধ্যে আমাদের কাছে কিছু খবর আছে স্পেসিফিক, যেটা বলে গেলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি বললেন ভোটের দিনে যা হতেই যাচ্ছে, ভোটের দিনে কিছু লোকজন আসবে। আমরা এটা বলেছি ওনাকে যে নাকা চেকিংটা বাড়ান, যাতে কর্পোরেশন এরিয়ায় যে হোটেল আছেন, বিভিন্ন কমিউনিটি হল আছে, যে জায়গায় মানে বাইরের থেকে লোক এসে রাখতে পারে। মানে বিগত দিনে আমরা যে দেখেছি ইলেকশনের আগে সব বিভিন্ন গাড়িতে চেপে বাইরের থেকে লোকজন এসে তারা যে ছিল, এই ব্যাপারটা আমরা তো খুব ভালোভাবে জানি। তো সেই জিনিসগুলো আমরা ওনাকে বলেছি যাতে সেই সব জায়গাগুলোকে ভালো করে রাখা হয়, নাকা তল্লাশি করা হয় বর্ডারিং এরিয়াগুলোতে, বাইরের লোক যেন, কর্পোরেশন এরিয়ার বাইরের লোক যেন এখানে থাকতে না পারে, এই ব্যাপারগুলো এই স্পেসিফিক কিছু জিনিস আমরা আলোচনা করেছি। কালকেও আমরা আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছে, আগামীকালও আমরা একটু অবজারভারের কাছে যাবো, দরকার পড়লে আবার আমরা সিপির কাছে যাবো। কিছু পদক্ষেপ আমরা নিজেরা নিয়েছি, এখনো পর্যন্ত আপনাদের সামনে বলছি না, পরবর্তীকালে আপনারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন। এই ছিল আজকের মানে আপনাদের সার্বিকভাবে সমস্ত হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার যেখানে যেখানে রাখে, আমরাও জানি, প্রশাসনও জানে, সবাই জানে, আসানসোলে যারা, এবং আপনারাও জানেন কোথায় কোথায় রাখে, আপনারাও জানেন, আমাদের চেয়ে ভালো আপনারাও জানেন কোথায় কোথায় রাখে, বিগত দিনে কোথায় কোথায় লোকজন এনে রাখা হয়েছিল। ঠিক আছে, এর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি, এর মাধ্যমে আমরা हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, and like the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chada, Jamuria, Asansol 713309, East Bad 1. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. पर्सनल केयर प्रोफेशनल अप्रोच हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट
which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253।